Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Safira Nur Badriyah, mahasiswa Universitas Semarang, Prodi Sistem Informasi kelas sore. Di sini saya akan mereview jurnal. Di sini uh, jurnal berbahasa Inggris, nanti saya terjemahkan. Evaluation of Service Quality through ITIL V3 Framework in the Service Design Domain, Case Study Lazada Application, atau evaluasi kualitas layanan melalui kerangka ITIL V3 dalam domain desain layanan studi kasus aplikasi Lazada. Nah, di sini ada jurnalnya, International Journal of Informatics and Information System, yaitu jurnal internasional informatika dan sistem informasi, volume dan halaman vol 37 halaman 36 sampai 49 tahun 2024, penulis Nur Atika, Raffian Triakso, Arini Wulandari, Fawaz Asyar Mubarok, Indra Kurniawan Abdurrahman, Dwi Wahyudi Tarwoto. Reviewernya saya sendiri, Syafira Nur Badriyah, tanggalnya 7 Januari 2024, tanggal reviewer 4 November 2024. Research goals. In this context, this research will focus on the analysis of service quality within the ITIL V3 service design domain by applying this framework to a significant e-commerce application, namely Lazada. As one of the leading e-commerce platforms in Southeast Asia, Lazada has been exemplary in its efforts to provide excellent customer experience through its services. The researchers will also explain the role of ITIL in service quality management, specifically highlighting the service design domain within this framework. Tujuan penelitian, di era globalisasi dan digitalisasi bisnis, peningkatan kualitas layanan pelanggan menjadi krusial bagi keberhasilan dan keberlanjutan suatu perusahaan. Perusahaan yang mampu memberikan layanan yang optimal dan responsif cenderung mempertahankan kepuasan pelanggan dan bersaing secara efektif di pasar yang semakin kompetitif. Oleh karena itu, penggunaan kerangka Information Technology Infrastructure Library atau ITIL menjadi landasan yang kuat untuk mengelola dan meningkatkan kualitas layanan. Dalam konteks ini, penelitian ini akan difokuskan pada analisis kualitas layanan dalam domain desain layanan ITIL V3 dengan menerapkan kerangka kerja ini pada aplikasi e-commerce yang signifikan, yaitu Lazada. Sebagai salah satu platform e-commerce terkemuka di Asia Tenggara, Lazada telah menjadi contoh dalam upaya untuk memberikan pengalaman pelanggan yang luar biasa melalui layanannya. Para peneliti juga akan menjelaskan peran ITIL dalam manajemen kualitas layanan, khususnya menyoroti domain desain layanan dalam kerangka kerja ini. Research subject. A brief overview of Lazada as the research subject will be provided, along with the reasons why the analysis of their service quality is a significant topic in the realms of business and information technology. The researchers will also explain the role of ITIL in service quality management, specifically highlighting the service design domain within this framework. Furthermore, a brief overview of Lazada as the research subject will be provided, along with the reason why the analysis of their service quality is a significant topic in the realms of business and information technology. Ada subjek penelitian, tinjauan singkat tentang Lazada sebagai subjek penelitian akan diberikan beserta alasan mengapa analisis kualitas layanan mereka merupakan topik yang signifikan dalam bidang bisnis dan teknologi informasi. Aplikasi Lazada merupakan implementasi perangkat lunak yang diciptakan oleh Lazada Group yang mendominasi pasar e-commerce di kawasan Asia Tenggara. Aplikasi ini dengan signifikasi yang signifikan telah menjadi landasan penting dalam kehidupan sehari-hari jutaan pengguna di kawasan ini. Research methodology. Literature review of the first stage undertaken by the author in this research involves searching for literature, including journals and books related to ITIL version 3. The data and information collected regarding ITIL version 3 are searched from both national and international journals. Questionnaire survey. Questionnaires will be distributed to application users with the aim of collecting data that aligns with the desired objective. The data obtained from these questionnaires is raw and will undergo further processing. Metode penelitian, yang pertama ada tinjauan pustaka. Tahapan pertama yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah pencarian literatur, baik jurnal maupun buku-buku yang terkait dengan ITIL versi 3. Data dan informasi yang dikumpulkan terkait ITIL versi 3 bersumber dari jurnal-jurnal nasional maupun internasional.
Yang kedua ada survei kuesioner. Kuesioner akan disebarkan kepada pengguna aplikasi dengan tujuan untuk mengumpulkan data yang sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Data yang diperoleh dari kuesioner ini masih mentah dan akan diolah lebih lanjut. Observation. The author's observation involves examining the infrastructure of computers, including hardware, software, and their components. This observation is conducted on both physical and non-physical aspects within the infrastructure. The data obtained consists of raw data that will ultimately be processed in Excel. Data processing. The questionnaire data previously acquired is raw and undergoes a processing stage. Data processing involves a series of steps, including the use of validity and reliability tests to ensure the accuracy and reliability of the information contained in the questionnaires. Yang ketiga ada observasi. Nah, di sini pengamatan penulis meliputi pemeriksaan infrastruktur komputer, meliputi perangkat keras, perangkat lunak, dan komponen-komponennya. Pengamatan ini dilakukan pada aspek fisik dan non-fisik dalam infrastruktur tersebut. Data yang diperoleh berupa data mentah yang pada akhirnya akan diolah di Excel. Yang keempat ada pengolahan data. Data kuesioner yang diperoleh sebelumnya masih berupa data mentah dan melalui tahap pengolahan. Pengolahan data melibatkan serangkaian langkah termasuk penggunaan uji validitas dan reliabilitas untuk memastikan keakuratan dan keandalan informasi yang terkandung dalam kuesioner. Ada result and discussion. This chapter will review the research findings and provide comprehensive insight into the result of service quality analyzing using the ITIL feature service design domain framework on the Lazada application. The research findings are presented through tables and graphs, illustrating the extent to which the service quality of the Lazada application can be assessed from various aspects. Hasil dan pembahasan bab ini akan mengulas hasil penelitian dan memberikan wawasan yang komprehensif tentang hasil analisis kualitas layanan menggunakan kerangka kerja domain desain layanan ITIL V3 pada aplikasi Lazada. Hasil penelitian disajikan melalui tabel dan grafik yang menggambarkan sejauh mana kualitas layanan aplikasi Lazada dapat dinilai dari berbagai aspek. Saya tampilkan di sini ada tabel, ada subdomainnya di sini ada service level management, number of question ada 5, subdomain design coordination, number of question ada 3, service catalog ada 4, service design process ada 6, capacity management ada 2, availability management ada 3. Di sini yang terakhir ada conclusion. The conclusion of this research is that the Lazada application has achieved a high level of maturity within the ITIL feature domain service design framework. All subdomains within the Lazada application have reached maturity level 4, indicating that applications have attained a measurable level and effectively monitor its processes. This suggests that Lazada has the capability to handle deviation from normal process effectively. Conclusion ini artinya adalah penutup atau kesimpulan ya teman-teman. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa aplikasi Lazada telah mencapai tingkat kematangan yang tinggi dalam kerangka kerja ITIL V3 dalam domain service design. Semua subdomain dalam aplikasi Lazada telah mencapai tingkat kematangan 4 yang menunjukkan bahwa aplikasi telah mencapai tingkat yang terukur dan secara efektif memantau prosesnya. Nah, Lazada can maintain customer satisfaction and remain competitive in an increasingly tight market. In the era of globalization and business digitalization, the enhancement of service quality through the implementation of the ITIL V3 framework becomes crucial, aiding companies like Lazada in effectively managing and improving their competitiveness. Lazada dapat mempertahankan kepuasan pelanggan dan tetap kompetitif di pasar yang semakin ketat. Di era globalisasi dan digitalisasi bisnis, peningkatan kualitas layanan melalui implementasi kerangka ITIL V3 menjadi krusial, membantu perusahaan seperti Lazada dalam mengelola dan meningkatkan daya saing mereka secara efektif. Terima kasih. Ada pertanyaan? Mungkin ada yang bisa ditanyakan di dalam kolom komentar. Terima kasih teman-teman sudah menyimak video saya. Saya Safira. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.